Coba saya tes lagi. Oke, hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, hello. Waalaikumsalam. How are you today? Are I'm you fine. And how about I'm you? fine. And you? I'm well, but I've got rather apa ya? Yes, get rather fever. Oke, to the point aja ya. Kita langsung ke materi. Kita discuss hari ini tentang around office dulu. Ya, di sini saya akan bahas dulu tentang yang agak spesifik nih, yang berkaitan dengan kayak misalnya kita bicara tentang pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan di office, terutama dengan jurusan AK, akuntansi maupun administrasi. Oke. Jadi ya, untuk yang pertama itu adalah title-nya Around the Office. Kemudian Anda perhatikan read the dialogue. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada dialog di situ. Ada dua ya sebenarnya ya. Ini bukan jadi satu, tapi bukan satu dialog, tapi ini they are two. Okay, they are John Lisa and they are Bill and Ella. Ya. Oke, guys, saya mau cek dulu ini. Kelihatannya dialognya ini simple. Karena memang sedikit ya yang dibicarakan di situ hanya beberapa kalimat, tetapi tetap harus Anda pahami. Karena ini karena di situ ada benda atau alat tulis ya yang disebutkan di situ and the function. Anda perhatikan yang pertama. Hey, how are you? Seperti itu ya, asking the greeting. And great, how about you? Nah, ini rules-nya. Kalau Anda ditanya tentang kabar, you have to give the feedback question. Anda berusaha juga untuk memberikan pertanyaan yang sama ya. Kalau Anda ada yang tanya kabar, tanya kembali. How about you? Fine. Could you give me your hand? Could you give me your hand? Jangan pernah diartikan, bisakah kamu berikan tanganmu? No, you cannot do that. Kira-kira apa ya artinya itu? Could you give me your hand? Apa guys? Dapatkah kamu memberi tanganmu? No, tangannya dikasih. Apa itu nanti ceritanya? Minta bantuan, Bu. Bantuan. Oke. Could you give me your hand? Bisakah kamu membantu saya? Gampangnya, simpelnya seperti itu. Bisakah kamu bantu saya? Ini sama dengan can I help you? Can you help me? Sorry ya. Can you help me? Bisakah kamu bantu saya? Sure, tentu saja ya. What can I do? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? I have made some mistakes in my typing. Typing ya, ketikan ya. I need something to correct them. Saya butuh sesuatu nih untuk mengoreksi gitu kan. What you need is correction pen. You can use for your handwriting or your typing. Di sini untuk mengoreksi tulisan tangan or your typing. Typing di sini guys bukan artinya typing Anda mengetik di komputer ya. Tapi kalau zaman dulu itu namanya mesin ketik gitu ya, typing mesin seperti itu. Oke, thank you so much Lisa. Don't mention it. Don't mention it sama dengan okay, you are welcome. My pleasure seperti itu. Ya, intinya baik, intinya sama-sama. Oke, seperti itu. Oh ya, correction pen itu apa? Stipo. Stipo. Wah, gampangnya itu. Ya, Stipo itu ya. Tip X. Pada Tip X itu juga nama brand. Lanjut, dialog yang kedua. I can't find, ya, bedakan membaca can dengan kind, itu can dengan can, itu ada koma, berarti itu cannot. I can't find my book, do want or making notes during meetings. Oke ya. Ernya itu ungkapan atau menggumam, jadi jangan dibaca dengan jelas ya. Itu mikir ya. The one or making notes during meetings. Oke, saya butuh sesuatu untuk menulis catatan ketika selama meeting. Oh, you mean your notepad? Oke, notepad ya.
catatan. Bisa berupa buku atau bisa berupa gadget seperti itu. Here it is next to the telephone. Okay, thanks. Where can I get one of those color pens we use to show important points of note? Oke, bisa nggak kamu tunjukkan apa ya itu pulpen yang punya warna yang untuk menunjukkan bagian atau poin penting dalam suatu catatan? A highlighter? I think there are some in that drawer. Okay, thanks. Apa itu highlighter, guys? Stabilo. Stabilo, oke. Artinya drawer itu apa? Kalau di meja, the table, there are some. No. Kalau di meja, in the table, there are some drawer. Biasanya di sisi-sisinya. Dalam drawer banyak macamnya. Bisa staples, bisa ya laci. Drawer itu laci. Ya. Oke. Saya lanjut. Di sini ada beberapa macam gambar yang setidaknya Anda harus pahami dalam bahasa Inggris. Seperti saya rasa pasti Anda sudah kenal beberapanya ya. Oke, kalau Anda menyebutkan apa ini tip itu, guys? What do you think about tip? Solatip. Oke, selotip. Oke, tip. Jangan baca sesuai Indonesia ya. Kemudian number 2, this one, paper clip holder. Paper clip holder. Oke, saya lanjut aja ya. Nanti kalau misalnya Anda bingung apa itu. Kemudian ada ruler, paper clips, sesuaikan dengan gambar. Push pins, this one, yang bentuknya kayak paku payung itu yang kecil ya. Kemudian binder clips. Oke, binder clips number 6. This one ya, untuk ya you know lah for what. Ada kemudian scissors, this one. This is a scissors. And the correction flute. Okay, the correction flute ya, correction type seperti itu. Ya, kalau dibilang dengan flute artinya cair ya, bentuknya cair itu ya. And then sharpener, sharp itu adalah tajam, sharpener penajam atau rautan bisa disebut seperti itu. This number 1. Where I can find this one maybe ya. And then calculator, this one. Ada stapler, ada staples. Okay, ada stapler, ada staples. So if you say about alatnya, itu adalah stapler. Alatnya ya. Sedangkan staples itu isinya, guys. And then pen, you know, pencil. Kemudian ada eraser. Okay, the highlighter, stabilo. And then hole punch. Hole punch itu untuk yang melubang itu ya. Lubang itu, hole punch, and rubber bands, elastic rubber bands, karet biasanya yang sering Anda temui, karet gelang gitu. Oke. Okay, actually, no, I skip for the listening. Saya lanjut ke this one. Okay. Come on, let's read about the description of the people's office. And then we discuss about the questions after all. Okay, guys. There are Monica, Hamad, Westbrook, Hamada talking about their offices. So let's find out what happens to them. Office speech. Okay, please you read the first. Chandra Wahyu. Hello. Yeah, Miss. Chandra, please share it about Monica Hampton. Baca, Miss. Hah? Sekarang. Monica Hampton. I work at a graphic design company in Sydney, Australia, in an open plan office. We all have desks in one big office.
The company is in a beautiful old building near city center station. But I had my office because there's a lot of news. Other people are often on the phone. Oke. Kita discuss per cerita ya guys ya. Monica Hampton is the name of the woman. I work on graphic design ya. Dia bekerja di graphic design company, perusahaan graphic design company in Sydney, in Australia, in open plan office. Kira-kira open plan office itu kayak gimana ya maksudnya ya? Bentukannya office-nya tuh gimana? Ini I cannot give you the pictures. But actually, you know what does it mean about the open plan office? Jadi ini kantor ya, satu ruangan besar gitu ya, satu ruangan besar yang terbagi beberapa meja. Ya, nanti diisi disesuaikan dengan divisinya, dengan posisinya mereka masing-masing. Jadi open itu artinya nggak ada space khusus. Mungkin space-nya itu dibatasi kayak apa ya, low wall, tapi bukan wall yang sesungguhnya dinding tembok itu ya, cuma kayak apa ya, partisi kayak gitu-gitu. Jadi kita masih dengar, kita masih bisa melihat orang seperti itu ya. And we all have desk in one big office. Nah itu maksudnya gitu kan, we all have desk. Jadi kita tuh punya masing-masing meja gitu ya dalam satu ruangan besar office tersebut. And the company is in a beautiful old building near city center station. Jadi company ini itu berada di old building, bangunan yang sudah tua tetapi masih bagus, cantik gitu kan, dekat dengan kota, pusat kota, stasiun pusat. But I had my office because there's a lot of noise, ya. Dia nggak suka tuh office-nya karena banyak suara-suara gitu kan ya. Kenapa? Ya karena namanya dalam satu ruangan yang terbuka. Jadi suara mereka berbicara on the phone, kemudian mereka berbicara dengan coworkers atau partnernya masih akan terdengar gitu kan. Jadi intinya Monica Hampton hate her office. Oke, lanjut ya guys. Abdul Abu Hamad. Alivia, please read it. Abdul Abu Hamad. My office is on the 44th floor of the Petronas Tower in the center of Kuala Lumpur. It's quite small, but private and very comfortable. I have a large desk with my computer on one side and phone on the other. Of course, everything is very new and clean because our department moved into the tower last year. The best thing about my office is the view. It's spectacular, especially at night. Alright, okay. Dari namanya aja kira-kira itu dari mana ya si Abdul Abu Hamad itu? Malaysia. Malaysia, oke. Ya, bisa jadi ya Malaysia, tapi turunan mungkin dari Asia Barat, dari Arab seperti itu. Kalau lihat dari namanya. Sedangkan di Malaysia tahu sendiri ya, banyak ras gitu kan ya, yang mereka stay di Kuala Lumpur di Malaysia. Okay, my office is on the 44th floor on the Petronas Tower. So you can imagine how high, ya, seberapa tingginya itu yang namanya Petronas Towers. Ini salah satunya, dia bekerja di lantai 44. Wow, it's a very high. In the center of Kuala Lumpur, ya, di pusat kota Kuala Lumpur. Is it the capital? Ini kan ada ibu kotanya. It is quite small, but private and very comfortable. Nah, suasana di kantornya dia itu cukup kecil gitu kan ya. Tapi lebih private, artinya lebih personal bagi dia gitu. Dia punya kantor sendiri yang nggak open kayak yang tadi Monica. Ini very comfortable, dia merasa seperti itu. I have a large desk with my computer and one side phone on the other. Oke. Besar gitu kan mejanya dengan komputer di situ dan juga telepon yang tersedia juga.
And of course, everything is very new and clean, yeah. Because our department moved into the tower last year, ya. Ya karena masih baru, departemen namanya dia baru pindah di tower ini tahun lalu. The best thing about my office is the view. It's spectacular, okay, luar biasa sekali, apalagi pada malam hari. So you can imagine, you can see the scenery, you can see the view from the 44 floor, gitu kan ya, and you can see everything at night. Okay, that's a very beautiful. Okay, that's for Hamad. Next, we are talking about the Mark Whisperer. So let me ask you to read. Okta, Ida? Hello? Yeah, Miss. Okay, please you read Mark. I work in sales and I am a telecommuter. So my office is in the living room, my house, in the so Suburbs. suburb of Milwaukee, Wisconsin. I don't have a desk, just a table with a computer and a fax machine or printer. I like to walk around when I am on the phone. So I have a cordless. In summary, I sometimes walk in the garden. It's nice to have that freedom. Once a month, I go into the city to meet with my boss at the head office, and I am glad I don't work there. There's too much noise, and there are a lot of distraction. Okay, nah ini ceritanya lain lagi nih. Mark Westbrook. What happened with him? Okay, so I work in sales and I'm a telecommuter. Jadi dia bekerja di pemasaran ya, sales, penjualan di pemasaran. Kalau marketing itu kan sebenarnya kalau kita bicara marketing itu kadang ada internal marketing, ada yang external marketing gitu kan ya guys. Kalau internal marketing bahwa pemasaran ada memasarkan suatu produk, you don't have to mobile, artinya you don't have to go out. Anda nggak perlu keluar seperti itu. Anda menawarkan by phone, by social media, or making the content seperti itu. Itu adalah cara marketing yang internal. Sedangkan kalau eksternal, so you have to come, bisa dibilang kayak door to door, company to company seperti itu. Nah, sales ini pun juga seperti itu. Kebetulan yang namanya Mark itu sales dan dia juga seorang telecommuter, artinya dia pun memasarkan, melakukan penjualannya using phone, something like that. So my office is in the living room my house, dan dia punya kantor sendiri di rumahnya, jadi dia tidak harus pergi ke company every day. And in the suburb itu pinggiran kota ya guys, in the suburb of Milwaukee, Wisconsin. And I don't have a desk, just a table with a computer and a fax machine or printer. So if you ask, Miss, what is the difference between a desk and the table? Apa perbedaannya desk dengan table? Kalau desk itu biasanya ada drawer, ada lacinya, ya. Sedangkan kalau table ya meja biasa seperti itu. Kemudian ya, I like to walk around when I am on the phone, so I have the cordless. Nah ini mungkin kalau Anda lihat ini kok agak-agak ini ya Miss, agak jadul ya. Kalau Anda lihat ada kata-kata cordless di situ, itu sama dengan wireless phone. Zaman dulu telepon itu kan pakai kabel. Orang-orang tertentu aja yang punya telepon rumah ya, ini telepon rumah ya, kita nggak bicara tentang mobile phone, nggak bicara tentang smartphone. Jadi telepon rumah yang dia nggak pakai wireless. Tapi ya gitu, jaraknya mungkin nggak sampai panjang, maksudnya untuk ya hanya berapa meter lah seperti itu ya.
Oke, so have the cordless, karena dia pakai cordless, artinya dia bisa telepon dengan jalan-jalan. Mungkin sekitar situ doang sih. In summary, I sometimes work in the garden. So you can imagine working, but in the garden. It's nice to have that freedom. Dia suka kan dengan dia merasa free seperti itu. But once a month, I go to the city. Berapa kali tuh guys? Once a month itu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Satu kali sebulan gitu ya. I go to the city and to meet with my boss at the head office. Oke, bukan berarti stay aja di rumah, kerja dari rumah. Tapi tetap yang namanya mungkin harus dia bikin report, harus dia ada meeting yang secara offline, mau tidak mau dia harus go to the city. Setidaknya once a month to head the office di kantor pusatnya. And I'm glad I don't work there, okay? And there's too much noise and there's a lot of distraction. Jadi dia merasa glad ya, merasa happy ya, karena kalau bekerja di sana suasananya begitu ramai gitu kan ya, dan distraction itu ya tadi banyak keramaian kayak gitu dan dia mungkin do not like about it. Oke, kita lanjutkan untuk yang the last. Okay, Hiroko Amada. So you can imagine Hiroko is from like a Japanese from her name. Putri Nur. Could you read, please? I work for Daisan Securities on the 11th floor of an office building in Yokohama. Like many Japanese office, it's open plan. I have 3 computers on my desk showing different information and 2 telephones. The office is always busy and noisy, but I like it because I can check information with my colleagues very easily. Hey, good job. Okay, Hiroko Hamada. So I work for Daisan Securities. That's the name of the company, guys. Yeah, on the 11th floor. 11th floor on the office building in Yokohama, Japan, of course. Jadi like many Japanese offices ya, kebanyakan kalau kantor yang ada di Jepang is open plan. Ya, seperti tadi open plan offices, satu ruangan besar terbagi beberapa divisi posisi seperti itu. Dan dia sendiri aja di mejanya itu ada 3 computers showing different information and 2 telephones, okay, yang menampilkan banyak berbeda information ya. Mungkin kalau sekarang ya di era sekarang katakanlah satu komputer I think itu sudah practical sekali dan teknologi juga semakin maju. We don't have many computers, many stuff around us. One gadget atau one computer I think is quite enough. And the 2 telephones. And the office is always busy, ya, and noisy. Kata-kata busy di situ adalah sibuk, setiap hari pasti banyak kerjaan, and noisy ya, seru, rame kayak gitu, but I like it because I can check information with my colleagues very easily. Karena di situ dia bisa untuk saling check information dengan teman ya, dengan teman kerja dengan sangat mudah karena open plan tadi. Oke ya. So I think there is no difficult words ya, karena kita sudah bahas. Coba dari apa yang kita sudah discuss, I think you can answer these questions after this. Oke, saya langsung ke sini aja. Number 2. Find words in the text that mean. Guys, ada kata-kata without other people. Di sini yang tadi yang diucapkan oleh Abdul itu sama dengan apa? Tanpa orang lain. Iya. Jadi gimana? Private ya, Miss? Private. Okay. Oh, okay. Fantastic. Oh, sorry. I think. Wait. Oh, no. It's not find the words.
but actually you can find the synonym. Okay, you can. Ini bukan maksudnya Anda harus memasangkan ya atau matching, tapi setidaknya ini adalah synonym dari kata-kata yang Anda sudah baca sebelumnya. Oke, jadi saya bacakan. Kalau di sini without other people, private ya, sifatnya personal. Fantastic, itu adalah spectacular. A feeling of being able to move around, perasaan atau suasana di mana dia bisa untuk move around, merasakan bebas. Di sini adalah sama dengan freedom. Happy artinya sama dengan glad. Kemudian things that you stop from working, itu adalah distraction, seperti itu. Jadi ucapan lama. An open plan space, open plan office ya. Partner in working, colleagues, partner, seperti itu. And crowded situation is noise. Actually, there is no questions. Just give you the sign. Okay, right. Okay. Saya lanjut untuk the second slide. Second material. Okay. The second material want to talk about another country. Anggap aja ini disebut dengan cross-cultural country. Bicara tentang the other country, pastinya yang namanya culture, budaya berbeda. Tiap negara pasti berbeda. Tiap negara punya kebudayaan, adat, dan kebiasaan yang pastinya punya ciri khas sendiri ya guys. There are some pictures here. Oh ya, kalau misalnya ini, I got the information actually from the kalau ini ada Surabaya ini guys, cultural folk. Jadi kalau misalnya Anda punya free time on Sunday, ya, on Sunday minggu depan ini ada festival yang namanya kalau tidak salah Cross Culture Folks. Di situ ada semacam parade yang akan diikuti oleh beberapa negara. Mungkin kalau tidak salah itu ada di Jalan Tunjungan hari Minggu. Jadi kalau Anda mau mengenal banyak tentang budaya-budaya dari negara-negara lain gitu ya, coba Anda untuk come if you are free. So watch and enjoy them. And actually if I have no schedule, I'm going to go there. Maybe we can meet there. Or I'm going to give you the information about it. Nanti saya share informasinya. Kalau misalnya Anda tertarik, misalnya you want to know about the culture from other country, come and enjoy on Sunday. Itu nggak salah di Jalan Tunjungan. Itu nanti Anda akan melihat the cross culture-nya negara yang lain, gitu ya. Walaupun itu nanti mungkin lebih ke ini sih guys, kayak dance gitu loh, kayak pertunjukan seperti itu. Iya, why not gitu kan? So you can see the foreigner along there. Guys, coba kira-kira ini negara mana ya? Kalau lihat icon ini. Yang Anda tahu deh. India. Ini India. Jelas. Moskow, Mana? Rusia. Ada Moskow. Oke. Nanti saya akan lihatkan Sydney, namanya. Sydney. Sydney di mana? Australia. Australia, di Aussie. Oke. Ada yang lain tahu? Kira-kira yang ini ada ciri khasnya. Mereka suka walking daripada riding or driving. Jepang kalau nggak salah. Bisa jadi Jepang. With high, big building in the center city. What country usually? Okay, there is this is church, gereja. This is a cathedral church with a specific dengan mereka punya ciri khas khusus sendiri kalau cathedral itu. Okay, I'm going to tell you what is that. Where are they? Okay, the US, India, Taj Mahal, yeah, and Australia, Opera Theatre,
the Spain. Nah, ini yang namanya tadi schedule. Russia, good job, and Japan. Okay, maybe if you do not see the building specifically, but you can see the culture that habit, yeah, that Japanese people like walking when they want to go. Okay, go to the office lah atau just taking a walk. All right. Let me ask you, guys, which country would you like to work and why? Dari country di sini, kira-kira, where do you want to go? Maybe, who knows, yeah, one day you have the opportunity, for example, like for the scholarship, or you get the opportunity to, maybe your office send you to another country, maybe there is an affiliate there, kemudian ada ditempatkan di sana gitu ya, Kunus. Atau maybe kalau Anda pengen go traveling, actually which country do you want to visit? Nggak bekerja deh, visit gitu aja. Kira-kira kemana? Apakah US? Ya, tambahan ya, kalau kita mau menyebutkan negara Amerika, jangan sebut Amerika. Ya, kita bisa bilang US, United States, atau USA, United States of America. Seperti itu. Ya, kalau orangnya kita sebut dengan American. Kalau Marsyanda, where do you want to go, Marsyanda? Australia. Australia, why? Soalnya enak aja gitu. Karena Enak aja. gitu loh. Maksudnya gimana? Apa ya? Pernah dengar di berita kalau dia tuh kayak di Australia tuh negara yang apa sih namanya? Yang warganya tuh dilindungi gitu loh. Oke, ya. Jadi ada semacam kayak pelindungan spesial ya untuk warga negaranya seperti itu. Ya, Atau juga karena memang dekat dengan Indonesia? enggak. Itu Enggak. karena apa ya? Yang karena kasus yang kemarin viral itu loh. Oh, Jadi oke. pengen ke Australia aja. Beberapa tahun yang lalu itu ya viralnya itu ya. Ya, betul. Oke, kalau Krisma, where do you want to visit, Chris? Rusia. Rusia, oke. Why do you want to go there? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus. Ada yang spesial? Apakah karena you like the Russian girls? Apakah karena ceweknya spesial gitu, kelihatan cantik kayak gitu? Ya, begitu. Ya begitu, Pak. Jangan-jangan ini Krisma kayak Naki dulu itu ya. Oke. Coba saya tanya yang lain. Elisa, what do you think? Which country do you want to go and why? Okay, so thank you for your time. Thank you for your attending today, guys ya. Oke, yang masih lanjut kelas on fire. Okay, so always stay healthy, take care of you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.